sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. Yo, what's up mga kaswabe natin dyan? Welcome back to my channel. So, meron naman tayo panibagong content ngayon guys. So, ngayon guys, nag-spider hunt ako guys. So, kanina pa akong palibot-libot guys. Tsaka, hindi pa ako nakapag-video sa mga gagambang nakuha ko kasi syempre nakalimutan ko. Ngayon guys, meron akong kukuha na na gagamba guys. So dalawa yung nakuha ko guys, yung tinatawag nilang karabong ko guys. Wow! So yan, papakita ko yun sa inyo mamaya, pero mamaya na guys. So dyan guys, tingnan nyo guys. Dyan, ito yung sapot ng ganyan guys, kita nyo? Yan, yan yung yan yung bahay ng gagambang karabong ko guys. So ayan, kinuha ko na dyan guys kanina. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo. Basta yan yung yan yung style sa paggawa ng ng bahay ng karabong ko. Okay guys, so karon guys na ako'y nakitaan guys nga bahay sa karabong ko guys. Ato nang i-check guys kung naabag isud guys. Okay, check ron dali. Okay guys, so tara guys, muna yung bahay sa karabong ko guys. So atong i-check guys kung asa ra ba ni guys. Na ba dere? O dere. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Ayan yung karabong ko guys. Slide karabong guys. Ayan guys. Kita nyo guys. Ayan. Uy. Malaking karabong ko. Sus. Sambok na. Ayan guys. Ayan. Lagay natin dito guys. Nanaw ka? Ay, pakuan ka, baliktad. Kailangan lalo. Yan guys, so meron naman tayo nakita dito guys, ng bahay ng karabong ko guys. Natalapit na dire. Kuha na. Tuara, tusod. Gamay man. Okay na. Meron naman ako nakita dito guys, yan. Isa na namang karabong ko guys, so itong i-check yan guys kung mayroong laman or wala. Ayun guys. Ayun guys. Itim guys. Ayan. Malaki na itim guys. Ayan. Kukunin natin yun guys. Ayan guys. Ayan. Ay hindi pala itim guys. Ayan. Pwede rin po. Ayan guys, so meron ako nakita ditong gagamba guys. Ayan. Ayan. So, kanina ko pa itong hinahanap, hindi ko lang nakita. Focus, wait lang. Okay guys, since ikapoy naman ko guys, mamalik kami kay gutom na kaadyo kay alas 12 na. Ito kami. Okay, see you later.